تمہِ قدر خٲطرٕ چھُ صاحبہ کا بہت زور زور سے تالیاں ہو جائیں، ان کا استقبال کیجیے، ان کا استقبال کیجیے۔ تو میں یہاں پہ ایک شعر ضرور کہوں گا، دیر لگی آنے میں گلوں میں رنگ بھرے باد نوبہار چلے چلے گیا۔ تو یہ ہمارے لیے بڑے شانی کشمیر تھے۔ اور یوسف ندیم صاحب پلیز یہاں پہ آئیے، پلیز یہاں پہ آئیے۔ نہ صرف سوشل میڈیا کے ذریعے بلکہ ایسے پروگرام کا انعقاد ہم نے ایک فیصلہ لیا ہے کہ ایسے پروگراموں کا انعقاد ہم کرتے رہیں گے۔ وائس آف ویکلی پیپرز میں ہمارا کشمیر ہیڈ لائنز، شان کشمیر، ایکشن ہیڈ لائنز، سٹی رپورٹر، جنون، اسٹریٹ ٹائمز، سری نگر رپورٹر، شہر بین، سماچار سری نگر سماچار، ندائی کشمیر، مشہد ٹائمز، ٹریبیون، اور ہم سب لوگ آپ کے خادم ہیں۔ ہر زہست رلیومت یسن زہر وقت کر سے ترے بے گام شہر زہست رلیومت کے ساتھ ساتھ ہم ایسے پروگراموں کا انعقاد کرتے رہیں گے۔ ڈرگز کی وبا نے ہماری ساری ویلی کو تباہ کی، اور کیا وجہ ہے کہ ہماری نوجوان قوم اس کی نظر ہو رہی ہے، اور ان کا بھی بہت بہت شکریہ۔ تو ان کی توجہ چاہوں گا کیا ہے وائس آف ویکلی نیوز پیپرز اور اے آر آزاد میموریل فاؤنڈیشن نے۔ مثلاً کچھ کنجوسی کرا اور اس دوران ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ایس ڈی پی او سری نگر مسٹر محمد یاسر فاری صاحب کوٹھی باغ ایس ڈی پی او کو وہ یہاں پہ تشریف لائیں پلیز، کیونکہ ہمارے جو ایس ایس پی صاحب ہیں کی وجہ سے یہ جو ابھی آپ نے دیکھا یہاں پہ ڈرامہ ہوا، ان کی کاؤنسل کی وجہ سے ان کا اور ایک زوردار تالیاں ان کے لیے۔ ان کا اور ایک بھی سیگمنٹ ہے یہاں پہ نشے کی لعنت پر، ابھی ہمارے فنکار اور سعید شاہنواز بخاری اور یہاں یہ سپانسرز ہیں ہمارے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ہم سب کی ذمہ داری ہے، بہتر یہی رہے گا کہ ہم اپنی ذمہ داری نبھائیں۔ کشمیر کو ڈرگ فری کرنا، یہ میرے خیال سے صرف ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ صرف پولیس کی ذمہ داری ہے یا صرف سرکار کی ذمہ داری ہے یا صرف ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ جموں کشمیر کے ہر شہری کی ذمہ داری ہے۔ نثار صاحب، نثار پیر صاحب کا زبردست ہے، زبردست۔ مسٹر فیاض احمد شبنم فیاض، ایڈیٹر مشہد ٹائمز، زوردار تالیاں ان کے لیے۔
Mr. Fayaz Ahmad Mir, editor, Victory of Kashmir. जबरदस्त एडिटर. और इसके बाद अल्ताफ हुसैन मीर, एडिटर, वीकली सिटी रिपोर्टर. अल्ताफ हुसैन मीर, वीकली सिटी रिपोर्टर. और इसके बाद हैं मिस्टर जावेद अहमद डार, एडिटर, कश्मीर ट्रिब्यून. इनका सोशल मीडिया नेटवर्क भी है, उनका अखबार भी चलता है. आज की सुर्खियां इनकी चलती हैं. हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे जो है पेशेंट्स इस तरह के, उनको हर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो देखा जा रहा है, अटेंड किया जा रहा है. और इसके अलावा यहाँ पे जो SMHS और दूसरा जो हमारे यहाँ हॉस्पिटल है वहाँ पे उनका केयर किया जा रहा है. लेकिन मैं समझती हूँ ये तो काम है, ये तो सरकार कर रही है, लेकिन इस बिदअत को ख़त्म कैसे करना है, वहाँ तक हमें पहुँचना है. जब हम वहाँ तक पहुँचेंगे तो मैं समझती हूँ कि हमारा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन. वो सकीना ये तो अकेली नहीं कर सकती है, सरकार अकेली नहीं कर सकती है, वो हम सबको मिलजुल के इकट्ठे करना पड़ेगा ताकि हम इस बिदअत को जो है जम्मू कश्मीर से ख़त्म कर सकेंगे. नहीं है, मैं तो खुद तस्लीम कर रही हूँ कि सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट या पुलिस डिपार्टमेंट इसको कंट्रोल नहीं कर सकता है, लेकिन जब तक आप कोई सख्त कदम नहीं उठाएंगे, जैसे आप किसी के ऊपर छापा डालते हैं, पकड़ते हैं, अगर हमें ये डर होती तो आज ये बिदअत नहीं होती. अगर हम इसके रूट्स तक पहुंच गए होते ये पकड़ दकड़ की वजह से, लेकिन नहीं पहुंचे. जिन लोगों को पकड़ना होता है वो लोग नहीं पकड़े जा रहे हैं, और हम छोटे छोटे लोगों को गिरफ्तार करके प्रेस कटिंग बना रहे हैं, इंफॉर्मेशन में खबरें ला रहे हैं कि आज हमने ये किया है. इसमें काम करने की ज़रूरत है, सिर्फ इसमें फ़ोटो शो करने की ज़रूरत नहीं है. जब तक काम नहीं करेंगे और इसके रूट्स तक हमें पहुंचना है कि कौन लोग हैं जो हमारी जनरेशन्स को तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, हमारा फ्यूचर ख़त्म कर रहे हैं. डिपार्टमेंट हो, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, और जो हमारे सिविल सोसाइटी है उसमें उलमास हो, बाकी जो भी लोग हैं उन सबको इन्वॉल्व करके इस पे काम करना पड़ेगा. और इससे पहले इलेक्शन से पहले हमने, हमारी पार्टी ने एक कमेटी बनाई थी इसके लिए, और जिसने अपने रिपोर्ट जो है वो ऑलरेडी सबमिट किए हैं. उस कमेटी में बहुत सारे हमारे सीनियर तजुर्बेकार मेंबर्स थे जिन्होंने एक अच्छी रिपोर्ट जो है वो बनाई है, वो दे दी है हमें, सबमिट की है ऑलरेडी. उस रिपोर्ट पे भी हम काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें सिर्फ जो कानून है उनको इम्प्लीमेंटेशन करना जो है वो सबके लिए ज़रूरी है. और कानून तो है ही है हमारे पास, क्या क्या सज़ा दे सकते हैं, क्या किस किस को कैसे पकड़ सकते हैं वो तो है, लेकिन उसके अलावा लोगों को इसमें काम करना पड़ेगा, सबको, चाहे वो मीडिया के भाई हो, चाहे वो हमारे उल्मा हो, चाहे वो हमारे सिटीजन्स हो, उन सबको मिलजुल के इस बिदअत को ख़त्म करना पड़ेगा. और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है हम सब मिलजुल के अगर काम करेंगे और ये बिदअत ज़रूर ख़त्म हो जाएगी, और हमें अपनी एक जनरेशन को बचाने की कोशिश करनी चाहिए. जो हमारा फ्यूचर है, जो हमारा जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल है, उसको अगर हम बचाएं तो ड्रग के लिए हमें, ड्रग एडिक्शन के लिए बहुत काम करना पड़ेगा ताकि ये बिदअत जो है उसको हम ख़त्म कर सकें. एजुकेशन बार हम उससे निकाल रहे हैं क्योंकि बच्ची की शादी करनी है, जैसे थोड़े हमें उसको आगे पढ़ाना है. वो बेचारी अपना घर बसाने जा रही हैं और इसमें क्वालिफिकेशन बार की ज़रूरत नहीं थी, ये गलत किया गया था, लेकिन हमने ऑलरेडी एग्जामिन किया है. देखें तो लाडली बेटी या फिर मैरिज